शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 14। स्वयं और सर्व Aujourd'hui, के c'est le jour प्रति मन से 14. प्यारा योग की Expérimentez sur शक्तियों का vous-même et sur les प्रयोग autres करो। avec votre आज esprit का विषय है et les pouvoirs मनसा du yoga. सेवा, Le बेहद sujet की d'aujourd'hui, सेवा। le service avec votre esprit est अव्यक्तशाली un service मनसा illimité. सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से Alors, le service avec वाणी votre से esprit स्वयं सैंपल est बनेंगे un service illimité dans la और mesure où les सैंपल gens को vous voient देखकर comme des सभी exemples de service avec votre आकर्षित esprit et vos होंगे। paroles. सिर्फ Alors, दृढ़ ils seront संकल्प रखो तो attirés en सहज सेवा conséquence. Ayez में simplement देरी cette होगी। détermination et अगर le वाणी service के se लिए poursuivra समय नहीं facilement. है Si तो vous n'avez वृत्ति pas से le temps de servir avec des मनसा mots, सेवा से vous avez au moins le परिवर्तन temps करने का d'amener समय une है। transformation en अब servant avec votre सेवा के attitude et सिवाय votre समय esprit. गंवाना Vous ne नहीं है। devez plus perdre de निरंतर temps en quoi योगी que ce soit, निरंतर mais simplement faire du सुखधारी service. बने। Soyez des यदि yogis et मनसा des सेवा serviteurs करना नहीं constants. आता Si vous तो ne savez अपने pas comment संपर्क servir से avec votre esprit, अपनी vous चलन pouvez से servir भी avec सेवा vos कर सकते connexions हो। et votre अभी comportement. हम मोहिनी दीदी से Maintenant, सुनेंगे। nous allons écouter Mohini Didi. ओम शांति। Om बाबा Shanti. रोज हमें समझाते हैं मनसा सेवा बहुत तरह से हो सकती है। आप कोई Baba भी nous fait comprendre परिस्थिति से qu'aujourd'hui, ce qu'est le service डिस्टर्ब नहीं होना à travers चाहिए। l'esprit. जैसे कई आके कहते हैं कि किसी का स्वभाव है, कोई मन मत पे On चलता ne है, veut être dérangé par इनको ये rien, रहता है कि अगर हम aucune पाठ पढ़ते situation. हैं Les gens viennent तो vers nous. सभी एक विचार हो, आपस में प्रेम से रहें, सहयोगी रहें, तो Alors, quoi वातावरण qu'il अच्छा arrive, रहता है। peu importe ce que les gens अगर किसी कारण nous से संस्कार भिन्न भिन्न है rapportent comme तो problème, उसमें मनसा सेवा से nous बहुत कुछ devons सहयोग मिल सकता है। garder notre connexion सबसे avec पहले Baba तो et आपको हलचल नहीं होनी चाहिए, notre कुछ esprit भी है पर आपके मन में libre, संकल्प ना आए, हलचल ना हो, que ce soit dans आप notre डिस्टर्ब esprit. ना हो। Alors, dans notre esprit, on ne तो doit दूसरा avoir फिर aucune जिस आत्मा में pensée जो वो नहीं है, superflue, जिसके inutile, कारण et on ne doit aucunement मतभेद être होती है या dérangé, कोई संघर्ष होता है, quelle que तो soit उसमें उस समय la आप वो vertu गुण qu'il बनाए n'y a रखें। pas chez cette personne, et que c'est किसी pour में cette raison अधीरता que है cette personne se तो आप retrouve dans दयालुता les रखें। problèmes. तो सबसे पहली बात Alors, तो on doit बाबा का कार्य lui आपको donner में cette विघ्न नहीं आएगा। vertu. Alors, si la personne est दूसरा impatiente, on मतभेद doit lui बढ़ेगा donner नहीं, la patience. क्योंकि एक में अधीरता है, Quel que दूसरे में soit, थोड़ा ज्यादा धैर्यता quels que रखें soient les obstacles, il va y और avoir धीरे énormément धीरे d'obstacles फिर encore dans समानता le भी service होती de जाएगी। Baba. Et il y और aura aussi सबसे des बड़ी बात ये difficultés होता dans है कि हम les हमेशा interactions, les नहीं relations देखते रिजल्ट आए कि नहीं, entre nous फर्क tous पड़ा कि नहीं, et वो avec नहीं चाहिए। nos autres ये frères et sœurs तरीका है humains. स्वयं को Les ठीक différences रखने का d'opinion, और par exemple. परिस्थिति को ठीक करने का। Alors, on तो ne doit करते pas रहो। कई बार हम बहुत demeurer देखते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, हो ना piégé हो, पर इसमें कल्याण dans है। ces आप divergences स्थिर d'opinion. रहेंगे, On doit आपकी स्थिति अच्छी on doit रहेगी। se maintenir à और आज l'écart तो de tout बाबा कह cela रहे हैं et कि मनसा सेवा afin de बेहद की maintenir सेवा notre है। niveau paisible कोई भी intérieurement. वाइब्रेशंस हो, Alors,
आप ये तो नहीं Le कहेंगे कि सिर्फ service इस तक de हो। votre esprit नहीं, est बाबा le एक बार service illimité. एग्जाम्पल दे रहे थे कि Quelles que एक कृष्ण soient का les बाग एक शालिग्राम vibrations. का था, दोनों मूर्तियां इकट्ठी रखी हुई थी। तो जब अगरबत्ती Alors, on ne doit जलाते pas थे, les laisser राम का बाग tels रखते थे, quels. On क्योंकि doit उसकी सुगंध toujours उसको नहीं जानी चाहिए। कृष्ण améliorer les वो vibrations. जलाता था, धूप जलाता था, इसकी सुगंध, पर ऐसा हो Par तो नहीं exemple, सकता। il y avait une आप situation कंट्रोल où कर des सकते हैं dévots de सुगंध। Krishna aimaient हमारे पास तो इधर उधर quelle कहीं खाना sorte बन रहा होता है, d'encens तभी et स्मेल les आती है। dévots रोक नहीं सकते आप, d'une दरवाजा autre बंद करो कुछ divinité करो। préféraient une autre sorte. तो उसी तरह से वाइब्रेशंस की लिमिट नहीं है। अगर आप शांति की स्थिति में बैठे Alors, हैं, तो quel que कहीं ना soit, कहीं आत्माओं en की fait, elle शांति fait का अनुभव l'analogie होगा। entre le parfum जरूरी नहीं जो सामने des है, bâtons जो d'encens साथ रहता है et उनको तो होगा les ही। vibrations तो que उसके लिए nous बाबा envoyons कहते par la हैं एक pensée. एग्जाम्पल बनो। Alors, même si les कि मुझे तो personnes मनसा sont, सेवा même si करनी les है, âmes sont très, très अपनी loin, भावना और on कामना को peut हमेशा être dans une गुण युक्त posture रखो, शक्ति युक्त dans रखो। laquelle on est un état d'âme dans अभी देखो, lequel अगर मन में उठते हैं, on émane des तो उठते vibrations ही très puissantes. इतना दिल में Alors बाबा les के लिए âmes प्यार vont आता है। les reçoivent assurément. कितने भाग्यशाली हैं, Alors il y a किस बात की तो ने tellement हमें अडॉप्ट किया d'amour है, dans notre cœur pour Baba, ईश्वर की संतान। सब combien nous ऐसा सोचते sommes ही कितना मन fortunés. में खुशी होती है। Juste à तो ये penser, juste avoir वाइब्रेशंस ce होते हैं genre ना, de pensée, mais ça nous donne जितना आपके tellement, ça donne अंदर tellement बाबा de के लिए joie, ça amène स्नेह tellement de होगा, joie et उतनी dans वाइब्रेशंस notre दूसरों को cœur, पहुंचती है। lors de dans la कि mesure où बाबा के स्नेह की कहो, किसी भी dans la तरह mesure की, où nous avons कोई cet भी गुण, amour कोई pour भी le शक्ति, Père, nous लेकिन ressentons एक ces ईश्वरी जन्म का vibrations. जो नशा होता है, Alors nous prenons उसमें जो en nous रॉयल्टी toutes les होती है, vertus, tous les हमारे pouvoirs. सोचने की, Alors बोलने की, avec cette देखने की, ivresse वो d'être des enfants दूसरे de समझ Dieu, जाते हैं de faire कि ये partie बहुत de la कोई royauté. अच्छी आत्मा है, महान आत्मा है, या फीलिंग जैसी Alors आती है। avec tous ces तो trésors à इसलिए l'esprit, थोड़ा सा और eh ध्यान bien, on देंगे peut, और et एक्सपेरिमेंट quand nous करो। pensons à des âmes qui, मनसा même si elles सेवा sont extrêmement बेहद की सेवा है। éloignées géographiquement de nous, ou peut-être, जितना आप alors, मनसा से quelles que soient les और âmes, वाणी on से peut les स्वयं rejoindre एक सैंपल, avec ces मैं vibrations एग्जांपल दूंगा। d'amour et de joie qui सैंपल अलग है, nous उदाहरण, habitent. एग्जांपल अलग है, पर यहाँ बाबा सैंपल कह रहे हैं। Alors, Baba parle तो सैंपल aujourd'hui, को देखकर il nous voit क्या होता comme है, स्वतः ही आकर्षण होता है। des échantillons. विंडोज में क्या लगाते हैं, Alors, dans la mesure où शोकेस les में क्या gens vous रखते हैं, considèrent सैंपल comme रखते des हैं। exemples, और plus que सैंपल des को देख exemples, करके ही plus तो comme हर एक को des आकर्षण होता है। modèles de हम लोगों को service बाबा बहुत कहता था, avec जब votre हम esprit, आएंगे vos बाद में paroles. जाएंगे, Alors, dans la mesure où les सेवा gens nous करेंगे, considèrent comme cela, तो ils सैंपल है। तो seront बाबा attirés. की बहुत ब्रांचेस खुलेंगी ना, जैसे बाबा Alors, को nous sommes des सैंपल modèles, चाहिए। des échantillons, des modèles. तो बाबा कहते हैं सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो, Ayez simplement cette détermination तो सहज ही सेवा भी et होती le है। service se poursuivra facilement. अगर बाबा कहते हैं वाणी के लिए Si vous समय n'avez pas नहीं le है, temps तो de वृत्ति servir और avec des मनसा mots, सेवा से परिवर्तन करने alors vous avez au moins le का temps समय तो है d'amener ना। une transformation en servant जब par सेवा votre के attitude सिवाय, et votre esprit. बाबा कहते हैं सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। Vous ne devez plus perdre de temps en quoi que ce soit, निरंतर योगी बनो mais simplement faire और du निरंतर service. Soyez des yogis et des serviteurs सेवाधारी constants बनो। निरंतर योगी भी बनो avec votre esprit. और निरंतर सच्चे सेवाधारी भी बनो। Si vous ne savez pas comment servir avec votre दो ही esprit, बातें तो बाबा कहते हैं ना, मेरी याद में रहो और सेवा करो। लेकिन एकदम याद demeurez dans जब mon हो, souvenir et faites du उस service. समय कोई और Mais संकल्प नहीं, votre souvenir पीछे devrait क्यों être जाए या très ये क्यों pur. आया, Vous ne devriez avoir मतलब कुछ भी aucune जैसे हम autre बाबा से कह नहीं रहे, मांग pensée. नहीं रहे,
पर एक स्नेह में है बाबा के, Nous ne और उसकी जो demandons प्योर rien à एनर्जी होती Baba. है ना स्नेह की, उसकी Et बहुत cette énergie वाइब्रेशन होती pure, है। ऐसे ही बाबा alors मेरा il y a énormément शांति का une सागर है, मैं très शांत puissante स्वरूप में बैठ जाता हूँ। vibration dans cette énergie. De même, अब देखो कितना Baba est हम l'océan खुद de तो paix. Nous सबको sommes les मिलते enfants ही de हैं, पर l'océan de paix. वाइब्रेशंस भी बहुत फैलती हैं। Alors nous devenons कभी assurément हम लोग complets 5-7 मिनट के लिए et aussi les vibrations se répandent à partir de nous. एक Alors संकल्प essayons, लेके बैठेंगे, faisons l'exercice उसकी entre स्थिति 5 à में 7 minutes. बाबा कहते हैं नहीं, Maintenant, सोच une का seule स्वरूप नहीं, pensée अनुभव। et demeurons तो कैसे dans बाबा cette position. और Ne बच्चों devenons का pas मिलन होता है, les incarnations de la जब अव्यक्त pensée. बाप दादा आते हैं तो बाबा के आते ही Quand हम सब दृष्टि Avyak लेते हैं, Babdada vient, तो कितना अच्छा अनुभव होता है ना, जैसे कि एक लगन में मगन है। c'est une magnifique ऐसे आज भी expérience. ऐसा इतना प्रेम Nous अपने sommes बाबा के perdus पास dans के साथ cet में बैठ amour. जाओ। Nous sommes... Alors मेरा पिता शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, allons juste मैं auprès प्रेम de स्वरूप Baba et हूँ, demeurons शांति avec स्वरूप Baba. हूँ। Mon Père est ऐसे l'océan स्वरूप में हमें बैठ, d'amour et de paix et je suis une incarnation de paix et d'amour. Alors, dans cet état de conscience, je m'assois avec Baba.
ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. अव्यक्त मुरली रिवीजन La révision de la 1949 Vyak Murli, से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। à partir de 1969, joyaux de connaissances et perles d'amour. Alors, la date est le 5 février भारतवाणी 1960, oui, तारीख है 5 1977. फरवरी La base, le 1977। fondement de la grandeur, le महानता का degré आधार। du niveau तो यह angélique, de la डिग्री forme angélique हुई est है, quelque chose de différent. À यह présent, vous वर्तमान समय tous, की डिग्री vous है। appelez des फरिश्ते âmes स्वरूप gyani, की डिग्री yogi तो et और serviables, है, n'est-ce pas? किंतु अभी Vous तो हर एक अपने défiez को les autres ज्ञानी, avec ce que योगी, vous appelez et ce que, सेवाधारी तो कहते हो ना। तो avec le जो fait que vous अपने को vous appelez et कहते que vous हो, vous considérez समझते हो, comme cela, चैलेंज ces करते âmes हो serviables, कि yogis et सभी gyani. शास्त्र ज्ञानी हैं, Vous dites que vous avez la हम connaissance de toutes les परमात्म ज्ञानी Écritures, que हैं, vous avez la connaissance de वे Dieu, सब que les हठ autres sont योगी des hatha हैं, yogis, tandis que vous हम êtes des, दिव्य गुणधारी, raja yogis अर्थात faciles, कमल que फूल vous accomplissez le समान Raja Yoga जीवन वाले facile, que हैं। vous avez des vertus हम divines, विश्व c'est-à-dire que कल्याणकारी, vous avez une vie qui est comme अर्थात celle d'un lotus et सेवाधारी que हैं। vous êtes des bienfaiteurs du monde, इसलिए c'est-à-dire जो que vous êtes des चैलेंज पूछते serviteurs. हो, Alors, quels que soient वे les ही défis auxquels लक्षण vous faites दिखाई देने face, चाहिए। alors c'est toutes ces qualifications devraient vous क्या aider à यह les कठिन है? surmonter, à les यह traverser. तो Alors, ब्राह्मणों का ce n'est pas नेचर धर्म difficile और कर्म de है, suivre les जो règles जन्म जाति का pour arriver धर्म avoir ces और qualifications. कर्म Euh, होता है, Faites en वह sorte que मुश्किल la नहीं louange, होता। votre louange du temps présent, वर्तमान में la है वो louange que vous नीचे, recevez en fonction, en निरंतर raison धर्म और कर्म de votre état समझा? actuel, अच्छा, ऐसे que cela लक्ष्य vous amène, que और cet état actuel लक्षण qui vous को amène à votre समान dharma et बनाने à votre वाले karma तीनों originel, स्वरूपों alors que की cela महिमा devienne से constant pour vous, que महान cela बनाने devienne वाले, votre état pour सदा मुक्त, tout le cycle qui जीवन vient. मुक्त, Comprenez-vous? Acha. युक्ति À युक्त, ceux qui rendent सदा leur caractère संतुष्ट, semblable सदा अतुट, à, निर्माण, en सदा fait, जागते qui atteignent leur ज्योति, objectif, dans le fond, à श्रेष्ठ ceux qui ब्राह्मणों को deviennent आदि पिता grands avec और la अनादि पिता louange, का qui deviennent en fait याज्ञा à la hauteur de la और louange des trois नमस्ते। formes, à tous ओम les brahmines शांति। élevés qui sont constamment libérés dans la vie. Yukti Yuk, Yug Yukt. Alors, les bénédictions de Bapdada. तेरी मधुर वाणी में था ज्ञान का अमृत झरता, हर शब्द में था उजियारा, अंधेरों को जो हरता। आज वो स्वर मौन हुए पर गूंजते हैं दिलों में, तेरी मुस्कान बसी रहे इस पावन महफिलों में। Now, the power of the mind is a Alors maintenant, le combination. pouvoir de l'esprit It is est a la holistic combinaison. state of all that we have done up to this moment, Alors, each of us. c'est une So combinaison you de tout ce find que nous avons fait jusqu'à certain présent, things chacun you are d'entre nous. very brave and bold to do, yes, because you Alors, have done it and practiced it over and on peut over se again. dire For you, it on is peut se child's dire play. qu'on est très Many fort, souls, très courageux, they capable de faire get beaucoup, beaucoup, parce que nous Amrit, l'avons get up tous at fait Amrit Vela as déjà per their natural nature. Others have encore to et struggle. encore, d'innombrables fois. Others have to Alors, put an alarm clock. certains sont And there are capables others, even facilement if de the se alarm lever à bell goes, l'abri de they will Vela, stop d'autres ont that besoin alarm de mettre un réveil rather matin, than getting d'autres up. So it varies from ne person to réussissent person. même pas à se lever même You avec see, un réveil matin. Vous voyez? somebody, there was in the newspaper
Alors, on disait that dans un journal que what are the quelqu'un... ill effects of drinking liquor. Alors, So one person, his on friend was parlait a des great drunkard. He effets dropped that néfastes de newspaper and showed it to him. Look, read this boire de carefully. l'alcool. It contains all the ill effects of drinking liquor. He read it, Alors, got scared. Then he said, la, now la what shall personne we decide? He said, a stop. lu cet article He said, stop. et ça He lui a said, fait reading peur newspaper. You see, et il a décidé because he d'arrêter et cannot on lui stop a demandé drinking that thing. pourquoi. So likewise, we also rationalize or do something. Pourquoi vous avez If I arrêté? don't Parce get up, que cet if article I m'a get up convaincu. early in the morning, my whole day's Alors, routine will be disturbed. Better c'est to en fait sleep. c'est comme Like that. parce qu'il So, avait but how we do that depends c'était upon il avait the state rationalisé, of il our avait mind. compris les raisons nécessaires. Alors c'est Now, pareil pour nous, what les is should be the disciplines, ideal se lever state à of l'abri our de mind? véla, etc. What On should be the size of comprend our thoughts? intellectuellement I have pourquoi read many of our l'effet brothers bénéfique que writing ça what is peut the avoir length sur of a nous. thought, what is the weight of a Alors, thought, c'est ce qui nous motive et qui nous donne la force what is, should be the d'accomplir, original size of a de vivre mind. selon Mind ces règles de can Srimad. be simply and in the simplest way described Alors, as de la thought. manière la plus Mind power simple, is thought power. l'esprit peut être What is mind? It consists of décrit thoughts, comme our la thoughts. pensée. Le And pouvoir the human de soul l'esprit, cannot c'est le pouvoir remain de la without pensée. thinking at all. Mais Some une people âme try to ne stop peut the thoughts rester, to alors une control âme the ne mind. peut Let there be rester no thoughts. sans penser du Can tout. you stop the thoughts even Alors, for 1 on ne minute? peut dire à l'âme, Can non, anybody arrête de stop thinking penser. for Est-ce que 1 c'est minute even? possible d'arrêter de penser pour une minute? Anyone? Quelqu'un? Just 1 minute only? Juste une minute? No? Non? I think it should be possible. Je pense Just que ça 1 devrait minute. être possible. Juste une minute. You try to do, Vous but you will essayez? find Si vous essayez that de le faire, you are qu'est-ce que vous allez thinking découvrir? not to think. Vous allez I découvrir will que not vous êtes think en train de for 1 penser à minute. ne pas penser. Still you are Je thinking. ne veux pas penser And pendant mind une is minute. such Alors, a vous êtes en train de penser. funny functionary. Then you tell, okay, anybody concentrate your mind. OK, Please si on dit learn to à concentrate your quelqu'un, mind. And you can aux gens, think of anything to concentrez votre start with. esprit Anything. et But don't commencez think au of the départ, monkey pensez à quoi que ce soit. for Mais ne 1 minute. pensez pas Concentrate à your un mind. singe Think of pendant une minute. anything in the world. Free. Concentrez-vous pendant une minute et But don't pensez à think of tout the monkey. sauf un So what singe. will be the result after 1 minute? Alors, qu'est-ce qui sera arrivé? Quel sera le You résultat will après une be minute? thinking of the monkey only. On Pulling, aura seulement pushing it pensé au out, again singe. coming in like that. Alors, देखेंगे आपको हम चाहो है यज्ञ की ऐसी सेवा की पाएंगे आप सदा सिरमौर चित्रों में और चरित्रों में देखेंगे आपको हम चहुओर है यज्ञ की ऐसी सेवा की पाएंगे आप सदा सिरमौर निर्मल निर्मल मुस्कानों से नई दुनिया हमें दिखाए अवतार प्रेम का बनकर तुम इस धरती Om Shanti. Om Shanti, Experiment on yourself and others. expérimentez sur vous-même et sur les autres avec votre pouvoir, avec votre esprit, pardon, et le pouvoir du yoga. Le service avec votre esprit est un service illimité. Dans la mesure où les gens vous considèrent comme des exemples, des modèles de service avec votre esprit et vos paroles, ils seront attirés en conséquence. Ayez simplement cette détermination et le service se poursuivra facilement. Si vous n'avez pas le temps de servir avec des mots, vous avez au moins le temps d'amener une transformation en servant par votre attitude et votre esprit. Vous ne devez plus perdre de temps en quoi que ce soit,
mais simplement faire du service. Soyez des yogis et des serviteurs constants. Si vous ne savez pas comment servir avec votre esprit, vous pouvez servir avec votre connexion et votre comportement. You can serve with your connection and your behavior. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 14. Experiment on yourself and Om others with your Shanti, mind, bienvenue the à power Avyakti of Parivar. yoga. Aujourd'hui est le jour Today's 14. topic, Expérimentez service with your mind is sur unlimited vous-même et les service. autres avec votre esprit Now et we les will pouvoirs du listen yoga. to Le Mohini sujet Didi. d'aujourd'hui, le service avec votre esprit est un service illimité. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Everyone is making good efforts, right? Alors, nous faisons tous de bons efforts, n'est-ce pas? What do we have to carry with us? Alors, nous pensons à ce que nous devons amener, We apporter cannot avec nous. carry anything physical. Nous ne but we can pouvons carry apporter rien de what physique, we de carry with matériel. us, Mais sanskars. qu'est-ce que nous apportons avec nous? Les sanskars. There are certain Il external y a habits, but certaines there is habitudes also habit of extérieures, thinking. mais il y a aussi des habitudes And it's dans nos so façons de penser. automatic, Alors, c'est the tellement reaction, the automatique, responses, des réactions, des that réponses pattern of thoughts. et It's a kind of des pattern. patterns, des motifs de pensée, You des will façons react de same penser way, automatiques. even knowing that I should not do it. Alors, on réagit toujours souvent de la même So if you façon. respect On répète ces self-respect motifs, is there, ces patterns, you will tout not en sachant que ce allow n'est your pas mind à notre to react avantage. or respond in a way which is not of quality. Alors, on So sait que internally, malgré lot qu'on le of sait, on attention, lot of continue checking, lot of de transformation répéter ces is choses, required. même si elles ne sont pas de qualité. And if we pay attention, we Si nous can nous transfer. portons attention, alors on se rend compte That que nous this time I'm pouvons, not going to think like that or speak nous like that. pouvons transformer Today ces Baba is vieilles talking of habitudes. determination. Nous pouvons nous dire, oh, là, non, cette It's fois-ci, je beyond ne my réagirai pas de cette dignity, façon-là. my self-respect or being Alors, godly child. c'est ainsi que nous The gagnons deep realization, concrètement this is not the royal way. nous regagnons This notre is not divine nature way. digne d'enfants de Dieu. Keep changing, keep Alors, transforming nous yourself to réussissons become à nous Baba's transformer comme valuable cela and royal child. et à devenir concrètement des So enfants external habits, précieux et internal royaux habits. de Baba. Alors, Both il have to s'agit be d'habitudes served. extérieures, mais aussi d'habitudes intérieures. Les deux sont So Baba is importants. saying that service with your mind Baba dit donc que le service avec notre is esprit unlimited service. est un service illimité. Baba says service with your mind is unlimited service. Baba says to an extent that Dans la people see mesure you, où les gens vous considèrent how people see you, sample of service comme with des your mind modèles de and service with avec votre words. esprit et avec vos paroles. Sample. Serve like Des this one, exemples, serve like it's like des group modèles, example. des échantillons, de bons exemples, des modèles. Baba said they will Alors les gens, quand accordingly ils vous verront be comme cela, attracted. ils seront attirés vers So attraction is if you are a sample. l'attirance.
C'est dans la So mesure Baba où says that vous êtes des modèles. simply have this determination, Ayez simplement cette détermination. simply have this Ayez determination, simplement cette and détermination service will et le easily service continue. se poursuivra facilement. As all the instruments I notice are changing, becoming more pure and divine. Je That vois much que les attraction is there. instruments, dans la mesure où les instruments se transforment et deviennent de plus en plus purs, je Sunday. constate Even there was qu'il y not a cette attirance des many, âmes. many very VIPs, but Hier, all the il y avait souls were very plusieurs professional and personnes importantes, every plusieurs instrument really VIPs. served. Tous Someone les brought instruments qui 20, étaient sur 30, place 40. étaient So vraiment de that kind première of service they classe. had been doing. Certains avaient So amené because they are une implying vingtaine de personnes. that service Alors cela quality montre also is que, improving. que le service augmente, la qualité du service augmente aussi. वो ले आओ ना lamp ले आओ. Yeah, but I can't read it. So what is becoming simple Alors, qu'est-ce que c'est que devenir un is modèle? the right way of serving, right way La of becoming the vraie image. bonne façon de servir, c'est la vraie bonne façon de devenir And the des proof of images. your right good efforts is the image. Alors, Whether it is your la thoughts, preuve your que l'on words, fait de your bons efforts, action, c'est que l'on devient des even your images. expression on the face. Alors, nos paroles, nos actions et même So as l'expression Baba sur wants notre us to, visage. Baba beyond veut souls want to serve unlimited que time. nous, toutes les âmes, servions de manière illimitée. So how to serve in a unlimited Alors, way? comment Just through the servir de thoughts. manière illimitée juste avec les pensées? So I think that best thing is Je really pense que to la meilleure chose create a est stance vraiment and de then créer un take état those de vibrations conscience et de créer ces and the vibrations atmosphere also. et So aussi Baba is saying that l'atmosphère. Alors, Baba dit, if you do that, that means si vous faites cela, be simple. c'est-à-dire être des If you exemples, des modèles, do not have time to serve with alors vous words, pouvez faire cela, mais et donc si vous n'avez pas de temps then pour Baba servir says that avec les you mots, at least have time vous avez au to moins du serve temps pour or bring servir about transformation by ou pour serving with amener une your attitude transformation en and your servant avec mind. votre attitude et votre esprit. There are many, many sisters, even Il y a beaucoup there de was a time sœurs. they can't give Il y avait lectures, anything. un temps où ces They sœurs ne were pouvaient very pas good donner and lot of de service happened. conférences ni rien. So Elles étaient très Sammanadari, bonnes, mais that beaucoup how come de so much services se service? produisaient tout de même. And Daddy Alors, said, because she is the image, quelqu'un she avait is the demandé à sample. Daddy, OK, So elle avait everyone demandé à feels, why propos d'une can't I do sœur en it? particulier I can qui faisait also beaucoup de try, services. inspiration comes. Pourquoi est-ce qu'elle So fait Baba tant de says, services et tout ça? Et pourquoi il y a tant so de succès? serve with your Alors, Daddy avait attitude répondu, c'est and parce your qu'elle est mind. une image, elle est une incarnation, en fait, You de must, de Baba l'enseignement. says, Baba dit, waste time. You must not waste time vous ne in devez plus anything, perdre but de you temps do en the quoi que ce soit, service. mais simplement faire le Be a service. constant yogi Soyez des yogis and et des be a serviteurs constant servant. constants. Before we used to say, be holy, be yogi, right? Auparavant, nous But today disions, Baba is saying, soyez be saints, yogi soyez and keep yogis. serving. Be a constant Alors, servant. be holy, be yogi. Right? Oh, Alors aujourd'hui, Baba dit, soyez
saints, soyez holy et soyez des serviteurs constants. Om Shanti. Hello, Om Shanti. You can start Om speaking. Shanti. Vous pouvez commencer à parler. Shanti. Om Shanti. This is Sister Marta from Spain. Je suis Sœur Om Martha de Shanti, Didi l'Espagne. Mohini, Om and Shanti Didi all Mohini. Avyakti Parivar. Et vous tous à Avyakti So yes, Parivar. Didi, you were Oui, sharing Didi, about this, vous the partagiez à effort that is propos needed now. des And also efforts qui last Sunday, sont Baba was nécessaires maintenant. saying about the Tout comme determination of full dimanche, Baba intensity. parlait de la And we détermination et kept de la talking pleine here with a intensité. group of Et nous brothers en about what avons does this intensity mean. rediscuté et nous en avons parlé Because de for some it qu'est-ce que may be ça seen signifie cette as intensité. like too much. It became Certains like a label, and pouvaient Baba is not saying voir about que that. c'était peut-être un Can you, peu Didi, comme un expand labeur, about comme un this? peu trop difficile, une certaine lourdeur So là-dedans. I Est-ce que know vous that pourriez nous en parler? Oui, je sais sometimes que paying attention becomes parfois, attention. No? porter attention, We're ça paying devient une attention and we're tension. getting more and more Nous portons intention. Something attention that et could nous happen devenons toujours dans la when we are tension. making Ça effort. peut We arriver feel that parfois. we are laboring. Quand Baba nous faisons doesn't des want us efforts, to be nous laboring. avons le sentiment When d'être en I train de nous see that forcer. Et Baba ne veut pas ça. there is true love for Alors, something, l'idée, c'est de and we voir see the comme importance of il y a something, un amour, that quand on a if un you are amour doing it véritable by pour quelque chose, understanding the value of what you're doing, et not alors forcing quand on le yourself, fait avec but deep amour, en comprenant understanding, la like valeur de tout cela, for me, I alors c'est find that différent, cela to aide à be ne with pas être Baba, to dans do le service labeur. through the mind, more and more Alors faire silence, it's very c'est easy. comme ça en tout cas que But moi je for le some, fais, if they don't have to et speak, they être find it so much better. dans l'amour, Because for servir children, par you can l'esprit tell them, dans l'amour. Mais stop, pour you certains, can't ce n'est speak. pas No, it's like a si punishment. facile. So some for Pour them is silence, certains, they can't do it. They want to talk, ils ont But l'impression de I se think we faire can, dire it's like tais-toi. time comes when you Pour really certains, le want silence, to, c'est we comme are une pulled by privation. silence. Mais So en fait, we quand can't on est dans force cet état ourselves. d'amour, But as much you are moving forward, on you will est experience many rempli stages, d'amour dans ce like silence. going Alors, c'est beyond, being d'aller dans cette silent, expérience de la being detached, plénitude. being lovely. Et So ainsi, on whatever peut effort one may devenir have been making, détaché, that très definitely aimant, becomes natural. plein And d'amour. then there is not only interest, but there is a lot of pull that I must do Alors, that. So I plus on think est that dans one cette should dynamique, not labor, plus but nous still sommes non continue, seulement and you will see the dans result. une certaine attirance, un attrait And then this vers cet elevated amour tout le temps, attitude. mais c'est Baba même was quelque chose de saying comme that every magnétique. Nous center, sommes every zone vraiment should attirés have. dans le sens presque So magnétique, là. perhaps this is the need of the moment Alors, now to keep peut-être que c'est spreading quelque this elevated chose, attitude. oui, c'est quelque chose qui est très, très nécessaire And à one thing, à l'époque Didi, I was really actuelle. touched by the Euh, message, the long message alors, for j'ai été très Bridge Mohanbhai. touchée aussi And par le message especially de what I Brooke was pour thinking was the Bridge level of Mohanbhai. subtlety that we need to Alors, j'ai have été at touchée this moment particulièrement to par ce see that niveau whatever de is doing, subtilité the advanced que path nous is devons avoir en doing, ce and what moment, we are doing de is part voir, of the de same task. ressentir ce que nous I faisons en ce found this moment et ce really que les âmes profound. de l'Advance Party So I would font like to en ask ce you, moment Didi, aussi. J'ai what trouvé cela is très the profond. Je way voudrais vous to demander, reach to Lady, that subtlety, de quelle manière nous to pouvons function arriver à cette in that way? subtilité, à fonctionner. Nous You pouvons know, arriver à fonctionner de cette we façon. have to go a little bit beyond Nous devons the aller un sad peu au-delà influence, whatever it de, is, of the atmosphere, of de different l'influence opinions, of different de views, l'atmosphère des lot of différentes external things. opinions.
we Alors, toutes should ces keep choses reducing it, extérieures, nous devons So your diminuer interest constamment also changes. l'influence de toutes ces So choses when interest extérieures. changes, C'est ainsi then que nous sommes automatically you are on a subtle plus level, intéressés aux because you are changements qui going sont en train de se beyond produire. physical, beyond Alors, c'est material, ainsi qu'on va beyond au-delà du everything monde, du which is, matériel, du physique. external. So Tout more ce you qui est become externe, internal, more you become subtle. extérieur. Alors, c'est ainsi qu'on I devient de think plus there en has to plus be this subtil. aim that On I doit shouldn't avoir ce be but, caught up into small alors things de se and dire, je ne anything dois like pas être a piégé par big les toutes petites argument, choses, or but les just be grosses very discussions, etc. naturally in Juste être silence, and naturellement dans le so silence, even to catch signals from Baba, et or catch aussi signals of the time, or even pour signal from capter les each other. signaux de Baba, les So signaux I du think temps, that les signaux des uns et des autres. definitely going beyond can help to Alors, be in the aller subtle. au-delà, cela aide assurément à être dans le subtil. And talking about the speciality of Brij Mohan Bhaiji, Baba Parlant also des said spécialités de Brij that Mohan he Bhai, Baba reached a to dit aussi that level of qu'il a atteint ce stability niveau de stabilité and of balance. et So in d'équilibre, whatever he was doing, de yoga was manière also que involved because he was paying quoi attention qu'il to yoga and all fasse, the different il y avait techniques. toujours du yoga parce qu'il portait So attention au will you yoga please dans talk a tous bit more les about this différents sujets. stability, Pouvez-vous un peu nous also parler de going cette beyond the way to reach that stabilité level? et aussi de Yeah, comment, I bien think when we entendu, are aller au-delà est une manière connected with our true self d'atteindre and with cette Baba, stabilité. Alors, c'est l'idée de se there is connecter a à notre natural véritable pull, soi et avec Baba. in the sense, Il y a une attirance, we didn't know, he didn't know that he will plus qu'une believe in this attirance if body was not there. naturelle. But Alors, on before sait que his son body was corps not n'était well, pas or bien, went through mais his avant que son big corps surgery, ne soit pas bien, he was avant qu'il ait telling me, please pass me cette whatever you importante make and I chirurgie, find. il me demandait So then what he started doing in the, after dinner, as soon as he's free, for qu'est-ce que hour je or peux two, he faire. will be sitting in Baba's room. Alors, pendant une And he heure ou used to call dès me après le sometimes repas, for il something passait une heure small. ou deux dans la chambre, dans la And Baba's I room et il noticed m'appelait he parfois. had so much Et j'ai pull remarqué to be qu'il sitting était in Baba's tellement room. He said, attiré before I used to sit à in living être room, dans la then I chambre, had dans la come to be Baba's in room, Baba's room for a long time in the de très evening. longues périodes So I think le soir. this is Je also pense when que soul c'est has to become aussi complete, quand when there l'âme has doit to be devenir burning complète whatever et qu'elle traces are doit there être of en the train past, elle doit and brûler, quelles to que soient les be more dernières subtle, more traces close to Baba. les traces So he was de choses qui feeling that doivent thing. encore être And I réglées. think we all feel Alors, many elle things, ressent but we don't even, cet we appel, feel cette like to be in attirance. silence. Il était vraiment comme But cela. we Il still keep ressentait un très talking. fort besoin Many things d'être, we feel, de passer beaucoup but de we temps dans don't le allow silence. that to happen. Alors, parfois, So I nous think avons that ce genre de if we sentiment, mais internally try to d'attirance, feel what the mais soul nous ne needs, nous and permettons then pas you de, find that you can nous ne subtly, répondons pas à cet appel intérieur. become that, or you are able to fulfill what is urge which is coming from inside. Alors, So I think c'est that going beyond d'être physical attentif, is what makes c'est you être subtle. attentif à cet appel que nous pouvons ressentir à Purity, l'intérieur of de nous. course, Alors, c'est no toujours waste l'idée thoughts. d'aller au-delà Waste du thoughts are physique. always Pureté, about bien someone or entendu, cela something. signifie aussi So pas then to de go pensées beyond, why should I inutiles think about perdues pour anyone in les any uns ou les autres. situation? Alors, Let me in silence. So quand nous certain allons dans le signals will silence, there. And if you nous catch those signals and cessons de do it, penser then you know that aux you uns are et aux becoming autres ou subtle and awake aux also. différentes choses à faire. Alors, Yes. dans la mesure où nous And progressons also, dans cela, plus ça va, plus Baba on a le was sentiment saying de devenir today avyakt. about how intense effort is to put a full Alors, stop of waste in cette idée 1 second. aussi And de that's what you just que said. l'intensité des Yes. efforts And in this signifie stage, mettre un then point we final can en une seconde. become oceans of forgiveness
this was also mentioned in last Sunday's Murli. Mm. Not only Baba is the ocean, but Baba is seeing us that this is our role. We should be that. Mhm. If So you that- want, if you want to forget and let go of the things and move forward, one of the important ways to forgive. No, because if you don't forgive, you can't forget. And because you're not forgetting, you are getting wasteful thoughts, So forgiveness is something which helps us to be free, not think about a situation or a person. Okay, whatever is right, and a person has to realize, but you don't have to have wasteful thoughts, So forgiveness is something, they always say forgive and forget. If you don't forgive, you can't forget. Right? So Baba is the ocean. Or sometimes one way people use also is let Baba take care of that karma of someone. So I just don't think about it. There is within the cycle, within this drama, there is always consequences of the actions, right? So why should I bother about anyone's karmas? Because there are consequences. Baba has to forgive, right? But that soul already suffered the loss, lack of power, lack of self-respect. There is always punishment in a very natural way. Nobody needs to give punishment to anyone. They themselves feel very lost, very low, very fluctuating up and down. So that's the punishment. No? So I think we shouldn't take any action in heart. Let that person settle on their own weaknesses. Yes. Alors, j'ai eu un problème technique de mon And côté, this is désolée. why, being a sample, just being, it's a way of Je just pense que spreading c'était à la suite vibration. de l'idée de devenir une incarnation, soi-même When talking de about, l'amour, and comme just Baba changing the est topic océan now, d'amour. talking about being an Sœur embodiment of Moïni disait solutions, que, en fait, ne pas voir how do we et ne practice pas that? s'arrêter aux faiblesses des autres, One of the ça way, fait if it partie is with the people in une manière, concert de seva, cette attitude Mansa Seva d'être un océan dissolution d'amour also, et de because simplement pouvoir first leur thing you're not donner thinking about des it. bénédictions. Second is Et you are kind of en fait, les contributing personnes vont a new guérir, cooperation guérir virtues elles-mêmes, les âmes which vont are guérir required elles-mêmes, elles in vont that régler elles-mêmes situation. peut-être plus And facilement, they are leur, very powerful. Things leur start compte. resolving, things Alors, start avec getting les bons souhaits cooler, que nous leur cooler. envoyons. So I think that what is the best way again to be a detached observer. Alors, la And be meilleure detached façon de observer devenir like être Notre Dame. un observateur Somebody détaché yesterday said, "Oh, there et are so many d'observer le challenges." drama, I said, justement, c'est d'être Baba dans cet used to état say it's a game, d'observateur drama, a series détaché. of drama. Baba dit toujours Watch them, que don't you c'est know? comme un jeu, If you ces try to do scènes du something else, drama. Alors, doesn't work. qu'est-ce So que I vous think pouvez this is the bien best way to really essayer de faire? just be Même si on detached essaie de observer. changer les choses, généralement, ça ne fonctionne pas. Detached Alors, observer, and then la meilleure to chose à keep faire est flying and de enjoying every moment with demeurer Baba. un observateur And détaché. this is my Elle dit experience also. ainsi, on est prêt, on est plus Confluence prêt age is really à nous peaceful. You envoler. should be joyful, full of energy, Alors, enthusiastic, love. l'énergie de l'âge de Have confluence, good time, c'est la enjoy things. légèreté, l'enthousiasme. Yes. Alors, If ce not sont now, then when? un très bel Yes. état d'esprit If you don't à have l'âge de anything confluence. now, Comme and you dit keep Martha, thinking whenever later on, si ce n'est pas I don't maintenant, think alors that's ce sera quand? practical. Mm. So Yes. Martha, you are in that stage of joy, right? No, I'm enjoying, I'm really happy
Alors, There vous are êtes dans un things état de happening, joie. but Je suis très I heureuse. Il y a keep des choses qui se practicing produisent, this mais just je watching, m'exerce, just watching, je m'exerce comme cela à really I observer. was interested in this subtlety that Vous can be parliez tout really à l'heure de cette experienced in silence, subtilité, and then see how cette would expérience du Baba do silence this, or what could that et Baba comment or your Baba pouvait-il daddies faire toutes ces choses? Comment behave in that les way, daddies or pouvaient, they do to relate to this comment elles soul se that is comportaient dans related ces sort of situations, les so I think situations all the avec des answers we âmes know. qui créaient We just need des to obstacles, des difficultés. practice En it. fait, toutes les réponses, nous les connaissons. Many Alors, il times there s'agit is a de situation. nous Just exercer. remember, Alors, il arrive Baba, and souvent don't qu'il y think a des about it. situations It's difficiles almost gone, et Just la seule chose à retain it, faire, repeat c'est de it se loud. souvenir de Baba. Et That de cette habit of façon, les keeping in heart situations anything from the past, disparaissent it is gone now. d'elles-mêmes. Let's do Maintenir it, en Baba. soi des situations Yes. difficiles, les Correct. problèmes, Let's hope Everything so. goes. c'est cela n'apporte rien de bon. Yes, Didi. Alors, il faut les laisser Everything aller. is okay. Alors, Yes, tout va bien? everything okay. Oui, tout va bien. Family okay here. La famille va bien Yes, ici. it's nice to see this family feeling really Et in each c'est bien other d'avoir ce in different sentiment de ways at the different famille, centers. de nous So aider one les uns les center autres works to another place, and I mean dans les différents everyone's centres. happily busy, Tous and sont we keep looking heureusement forward for the next occupés season. We et enjoy nous the avons tous season all hâte together de voir, with one's transmissions. d'être à la prochaine saison à And Madhuban, Didi, de nous thank retrouver you. tous. Merci Okay. beaucoup, Om Didi. Shanti. Merci, Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Sister Martha. She's Merci, sitting Sœur there. It's Martha, 2 Om a.m. Shanti. in the morning, Didi. So it's Il middle est of the 2 night. heures, il est 2 2 heures du a.m. matin chez elle. So special thank you to you Alors, un merci tout for coming spécial à to vous, Amrita Sœur Martha. Parivar. It's very nice. C'est So très tomorrow agréable. is Tuesday in our schedule from Amritvela, 3:30 a.m. to 4:45 a.m. The evening 5 to 6 p.m. English with Murli revision. Together with that, in breakout room, awake the Chaltan Murli class, 5 to 5:30 p.m. 6 o'clock, Bhakti will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi. बेहद बाबा बेहद करते बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार वीरा को सर सब्ज किया और हर गुल को गुलजार हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार हम हैं शुक्रगुजार आपके
शुक्रगुजार बेहद बाबा बेहद करते जीवन पल पल सफल हुआ अब हर्ष की सीमा कहाँ रही जीवन पल पल सफल हुआ अब हर्ष की सीमा कहाँ रही रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही रोशनी राहों में बिछी हुई चांदनी में खुशियाँ नहा रही आप समान हम बन जाएंगे आप समान हम बन जाएंगे गूंज रहा गुंजार बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार करते याद हाजिर हो जाते खिदमत करते बाबा ऐसे करते याद हाजिर हो जाते खिदमत करते बाबा ऐसे बेमिसाल है बेइंतहा है बयां करे तो करे भी कैसे बेमिसाल है बेइंतहा है बयां करे तो करे भी कैसे लाखों ने आँखों से किया लाखों ने आँखों से किया एहसान का इज़हार बेहद बाबा बेहद करते हम बच्चों को प्यार वीरा को सर सब्ज किया और हर गुल को गुलजार हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार हम हैं शुक्रगुजार आपके बाबा शुक्रगुजार बेहद बाबा बेहद कर